سب سے پہلے کامیاب وہ انسان جو شکر میں ہے. اگر آپ شکر میں ہیں تو آپ کامیاب ہیں، اگر شکر میں نہیں ہیں تو ناکام، مجبور، لاچار. اور ہاں میں آیا ان کی وجہ سے، لیکن وہی تو میری وجہ تھی. میں چاہتا تھا نا ان کو، اور میں ملنا چاہتا تھا، مجھے گلے لگنے کا دل کرتا تھا. اور پھر مجھے پتا نہیں تھا کہ مجھے پاس اب کتنے 100 سال کے ہو گئے تھے وہ تو اب، اور کتنا اب ایکسپائر تو ہونا ہے ہر انسان. ایک مشین ہے، اس نے جانا ہے، ختم ہونا ہے، اس مٹی میں ملنا ہے. تو مجھے کسی چیز بچپن سے کبھی کیریڈ کالج میں کبھی کہاں، کبھی ادھر لڑے کبھی اس سے جھگڑے. تو وہ جو ہم جس کو ڈر کہتے ہیں نا، وہ ڈر نہیں تھا کسی چیز کا. بھائی کیا ہوگا، وہ دیکھا جائے گا، جو ہوگا دیکھا جائے گا. بس ایک ڈر رہ گیا تھا، اس انسان کو کچھ نہ ہو جائے، اگر اس کو کچھ ہوا تو میں مر جاؤں گا. تو بس اسی آپ سمجھے، میں ڈر کے واپس آ گیا. اور اس وجہ سے واپس آیا کہ میرے اس وقت 2 بیٹے تھے جو امریکہ میں پیدا ہوئے تھے. میں چاہ رہا تھا کہ وہ بھی دیکھیں کہ یہ پیار ہے کیسا. ایک میرا باپ ہے، ایک اس کا دادا ہے، ایک بڈھا ہے، ایک جوان ہے. ان کو کیسے آپس میں اتنا پیار کہ وہ اپنا سب چھوڑ کے، اور یہ آدمی اپنا سب خاندان چھوڑ کے اس کے پیچھے دیوانہ ہوا ہے. تو میں چاہ رہا تھا کہ میری اولاد یہ ایک بانڈ دیکھے، ایک دادے کا اور اس کے پوتے کا، کہ یہ پیار ہوتا کیا ہے. تو انہوں نے دیکھا اور وہ ریئلائز کرتے ہیں آج. اور اسی وجہ سے ان کی اپنے دادا کے ساتھ وہ تعلق ان کا الحمدللہ ہو گیا. تو کامیاب ہم سب کامیاب ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو شکر میں وہ کامیاب ہے. اب کامیابی کس سے پوچھتے ہیں؟ اگر کوئی چیف بن جائے، صدر بن جائے، پریزیڈنٹ بن جائے، CEO بن جائے، ہم اس کو کامیابی کہتے ہیں. آپ اس سے اس کے حالات تو پوچھیں. ہر انسان کے ساتھ کوئی نہ کوئی غم لگا ہوا ہے، اور شکر کریں کہ کوئی غم لگا ہوا ہے. کیونکہ دل گیا رونق حیات گئی، غم گیا ساری کائنات گئی. اور یاد ایک بہت خوبصورت غم ہے. آپ لوگوں نے مجھے یاد کیا یا انتظار کیا، بہت خوبصورت غم ہے. تو اکثر میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی یاد نہ کرے نا تو میں مر جاؤں. مجھے کوئی یاد نہ کرے تو میں مر جاؤں، اور اگر میں کسی کو یاد نہ کروں تو میں خود کو مار لوں. تو یہ یاد بہت خوبصورت غم ہے. تو جو آپ جن سے پیار کرتے ہیں، جو چاہنے والے ہیں، ان کو یاد کرتے رہیں. یاد سے خوبصورت دعا کوئی نہیں، اور بلا وجہ یاد کریں. یہی سب سے بڑی وجہ ہے پیار. بالکل. اور جس طرح سے آپ نے کہا، بالکل صحیح بات ہے کہ ہم لوگوں کو ہر ایک کو کوئی نہ کوئی پریشانی ہوتی ہے، اور فکر کوئی نہ کوئی کبھی نہ کبھی لاحق ہو جاتی ہے. تو جب اپنی پریشانی دیکھیں اور اس کے بعد آپ دوسروں کو دیکھیں تو آپ کو اپنی پریشانی رحمت لگنا شروع ہو جاتی ہے کہ شکر ہے ہم اتنے پریشان نہیں ہوئے جہاں دنیا میں جو اور پریشانی ہے. تو جب آپ دوسروں کو دیکھیں گے تو اپنی پریشانی آپ کو رحمت لگنی شروع ہو جاتی ہے. اس سے پہلے کہ ہمارا وقت ختم ہونے کا پرچہ آ جائے، میں چاہوں گی کہ آپ کا کلام سننے کے لیے لوگ بہت بےتاب ہوتے ہیں. تو آپ پہلے اپنا کلام سنا دیں، پھر اگر وقت ہوگا تو ہم آپ لوگوں سے کچھ سوالات بھی لے لیں گے. ایک میں آپ کو سناتا ہوں، آپ کو جو میں سناتا ہوں وہ سنا دوں، کیا سننا چاہیں؟ ارے آپ جو سنا دیں گے ہم سن لیں گے، سب کو ہی اچھا لگتا ہے. آپ کا سنانے کا انداز بہت مزے کا ہے. یا کوئی خاص فرمائش ہے؟ جو سنا دیں نا، جو دل چاہے سنا دیں. ایک آواز اچھا، ہے. ایک اور چیز، جب بھی لوگ اکثر پوچھتے ہیں بھائی شاعر کا کیا مفہوم تھا، آپ کیا سوچ کے لکھ رہے تھے، اس کے بارے میں آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. میں یہاں پہ یہ ضرور کہوں گی کہ ہمیں تو ہمیشہ بچپن سے سکھایا گیا ہے، کلاس 5 سے، کہ اس شعر میں شاعر یہ کہنا چاہتے ہیں. تو پھر ہم کیسے نہیں سوچیں؟ کس دیکھیں، کس نے یہ بھگتا ہے اردو کی شاعری؟ یہ اس شعر میں شاعر یہ کہنا چاہتے ہیں. مجھے بچپن میں کلاس میں بیٹھتا تھا، ایک کھڑکی بنی تھی، اس میں سے مجھے صرف آسمان نظر آتا تھا. تو ایک دن میری ٹیچر نے اس پہ لکھا بلیک بورڈ پہ کہ اسکائی از دا بگننگ، سوری، اسکائی از دا لمٹ. تو جب میں نے دیکھا تو مجھے تو سمجھ نہیں، میں نے کہا تو میں دیکھ رہا ہوں یہ لمٹ کیسے. تو میں نے لکھا اسکائی از دا بگننگ. تو بہت ناراض ہوئے، انہوں نے بولا کہ بھائی 100 دفعہ یہ باہر اب کھڑے ہوں، وہ کان موڑتے تھے نا پہلے، 360 موڑتے تھے کان. تو اب رواج شکر نہیں رہا. لیکن یہ ہے کہ انہوں ان نے کو بھی بولا کہ بہت آپ بعد یہ میں 100 سمجھ دفعہ آیا لکھیں. ہوگا، ان کو بھی بعد میں سمجھ آیا ہوگا کہ آپ نے صحیح کہا تھا. تو میں نے 100 دفعہ وہی لکھا، اسکائی از دا بگننگ. سوچے میرے ماں باپ کتنے پرابلم تھے، ان کو ہمیشہ ہر جمعے کو کوئی نہ کوئی ٹیچر بلا رہی تھی، آپ کے بیٹے نے آج یہ کیا، یہ کیا.
मुर्दा शरारत नहीं करता वो एक शरीर वहां से बोले जा रहा है है, बहुत शरीर है ये वो भी। प्यारा है, शरीर लोग उसको वैसे भी मैं बहुत प्यारे जगह होते कोट करता हूँ। हैं। नहीं शरीर लोग यकीनन प्यारे होते हैं। जी इरशाद। हम जो ना आंखों पे भरोसा करते हैं ना, और आंखें झूठ दिखाएं, आंखें धोखा दिखाएं, आंखें दिखाएं ज़मीन आसमान मिले हुए। हम कानों पे भरोसा करें, कान सुने कुछ और समझें कुछ और। भागो मत जाने दो, भागो मत जाने दो, यू नो। आंखें दिखाएं ज़मीन आसमान मिले हुए। कोई किसी को लाल बत्ती हरी दिखे, किसी को हरी नीली। तो आंखें एक अजीब दास्तान, खुली हो तो धोखा, बंद हो तो ख्वाब, खोल कर देखूं तो महदूद, बंद हो तो अनमोल। हमें छूने पे यकीन, देखने पे भरोसा और सूंघने पे ईमान। भूल गए एहसास को जो कभी छू के भी नहीं छुआ, सब देख के भी नहीं दिखा और सूंघ के भी नहीं समझा। तो महसूस करना शुक्रगुजारी, और यही असल बादशाहत जीने का राज। तो शुक्र करो उस लम्हे का जो जी लिया, शुक्र करो उस एहसास का जो महसूस हुआ, और शुक्र करो उस शख्स का जो खुली आंख न देख पाई लेकिन साथ हमेशा साथ रहा। तो ये जान लो वो जिंदा हैं, वो जिंदा हैं, वो जिंदा हैं। वो शख्स तुम भी हो और वो शख्स तुम ही हो। हम अशरफ हैं, हम अहले नबी, हम पीर फकीर, हम आले अली। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਦਿਲਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿਫਿਲ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਕਮ ਕਮੀਨ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਵਲੀ, ਅਸੀਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ, ਅਸੀਂ ਮਹਿਰ ਅਲੀ। ਇਹ ਜੀਣਾ ਸੌਖਾ ਜੀਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਔਖਾ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਬੈਠਾ। ਮੈਂ ਡਰ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਲੜ ਬੈਠਾ, वाह ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਭੁੱਲ भूल ਬੈਠਾ। बैठा। ਮੈਂ ਯਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਇਆ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਯਾਰ ਮਨਾਵਣ ਭੁੱਲ ਬੈਠਾ। ਮੈਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕਦਾ ਰਹਾ, ਮੈਂ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਲੁਕਦਾ ਰਹਾ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਂਦਾ ਰਹਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵਾਰੀ ਭੁੱਲ ਬੈਠਾ। शुक्रगुजारी ਕੀਤੀ ਤੇ गम सारे मैं भी भूल बैठा। तो शुक्र में रहें, खुदा वक्त दे, बर वक्त दे, हर वक्त दे और बरहक दे। बहुत डीप थॉट्स और बहुत अच्छा मैसेज। मैं प्यार दी बोली भूल बैठा, यही तो वो बोली है जिसको हमने याद रखना है। वो हमारे भी मसाइल और परेशानियां दूर करेंगी और दूसरों के भी दूर करेंगी। कोई सवाल है? मैं एक दो सवाल ले सकती हूँ। नहीं मुझे 5 मिनट अभी है और अच्छा ठीक है ठीक है। तो आपसे मैं चाहूंगी कि एक कलाम और सुना दें। कोई सवाल है? जोर से खड़े होकर सवाल बोल है। दो जल्दी से। हाँ चंद सवाल। जल्दी से बोल दो, जल्दी से बोल दो, टाइम नहीं है। 2-3 सवाल एक साथ। जी तुझे इस तरह से बनाया, फरमाइश। फरमाइश। हाँ जी। मैं खुद भी अभी यही बोलने वाली हाँ जी, थी। मेरा कलाम नहीं लेकिन सुना। जी और इसी कलाम पे हम एक इख्तिताम सोच, करेंगे। और ये आप देखिए नीयत के ऊपर है। और हर इंसान जब भी कलाम सुने तो शायर ने पता नहीं किस मूड में लिखा, नशे में लिखा, किस हालत में लिखा, आप अपने लिहाज से सुने उस कलाम को, तभी वो आपके लिए बेहतर होगा। और देखें कि हाउ अगर कोई कलाम आप सुन के आपको अपना आप बेहतर महसूस हो रहा है तो वो कलाम आपके लिए है। और अगर आपको शक में डाल रहा है, परेशान करे, तो मत सुने भाई, इतना कुछ लिखा हुआ है, आप वो जाके चीज़ें सुने। एक सोच अकल से फिसल गई, मुझे याद थी कि बदल गई। मेरी सोच थी कि वो ख्वाब था, मेरी जिंदगी का हिसाब था। मेरी जुस्तजू के बरक्स थी, मेरी मुश्किलों का वो अक्स थी। मुझे याद हो तो वो सोच थी, जो ना याद हो तो गुमान था। वाह मुझे बैठे बैठे गुमा हुआ, गुमा नहीं था, खुदा था वो। मेरी सोच नहीं थी, खुदा था वो खुदा के जिसने जुबान दी, मुझे दिल दिया, मुझे जान दी। वो जुबान जिसे न चला सके, वही दिल जिसे न लगा सके, वही जान जिसे न मना सके। कभी मिल तो तुझको बताएं हम, तुझे इस तरह से सताएं हम, तेरा इश्क तुझसे छीन के तुझे मैं पिला के रुलाएं हम। तुझे दर्द दूं तू न सह सके, तुझे दर्द दूं
तू न सह सके तुझे दूं ज़बां, तू न कह सके तुझे दूं मकान, तू न रह सके तुझे मुश्किलों में घिरा के मैं कोई ऐसा रास्ता निकाल दूं, तेरे दर्द की मैं दवा करूं, किसी गर्ज के मैं सेवा करूं, तुझे हर नजर पे उबूर दूं, तुझे जिंदगी का शऊर दूं। वाह कभी गिर भी जाएंगे गम न कर, हम मिल भी जाएंगे गम न कर, तेरे एक होने में शक नहीं, तेरे एक होने में शक नहीं, मेरी नीयतों को तू साफ कर, मेरी नीयतों को तू साफ कर, तेरी शान में भी कमी नहीं, मेरे इस कलाम को माफ कर। बहुत शुक्रिया।